अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की नशिस्त बहुत ही अवाम के लिए और अवाम में वो लोग जो ज्यादा जिक्र अज़कार करते हैं, जो वजीफे पढ़ते हैं, जो जिक्र अज़कार के जरिए से अपनी मुश्किलात को हल करते हैं, उन हजरात के लिए आज का वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। आज तीसरा रोजा है और रमजान अल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रवा दवा हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मां बहनों, जैसा कि आप मेरे यूट्यूब के जरिए से जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अमलियात, वज़ाइफ और बहुत से टॉपिक पर मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जो करीब 1000 की तादाद में मेरे वीडियो हो चुके हैं। इंशाअल्लाह वक्त मिलने पर मैं ये बात भी आपके गोशे गुजार करूंगा कि आखिर यूट्यूब मेरे बनाने की वजह क्या है, मेरा मकसद क्या है और कब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और ये जो मैं तमाम अमलियात और अच्छी अच्छी हिकायात, वाक़यात, सीरत रसूल, सीरत सहाबा, सीरत औलिया पर जो मैं आपको वीडियो देते रहता हूं, इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको गुफ्तगू करूंगा। खैर, तो आज मैं आपके सामने फिर वो कुरानी आयात का अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। कुरान एक ऐसा खजाना है जिसमें हर परेशानी का हल है। अगर आप दुनियावी मामलात में उलझे हुए हैं तो आप कुरान से अपना हल तलाश कर सकते हैं। आप दीनी मामलात में परेशान हैं तो आप कुरान से हल तलाश कर सकते हैं। आप रूहानी मामलात में परेशान हैं तो आप कुरान से उसका रास्ता तलाश कर सकते हैं। आप जिस्मानी एतबार से परेशान हैं, आपको जिस्मानी बीमारी है तो उसके इलाज के लिए आप कुरान से अमल, कुरान से इलाज तलाश कर सकते हैं। वैसे पूरा कुरान मुकम्मल शिफा है और कहते हैं कि बेशुमार अद्वियात हैं, बेशुमार जड़ी बूटी है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हिकमत से ही है। बेशुमार जड़ी बूटियां हैं, लेकिन तमाम जड़ी बूटियों के काम अलग अलग है। तमाम जड़ी बूटी हर बीमारी में अलग अलग काम करती हैं। अगर आपको सर दर्द है तो उसकी दवा अलग है, पेट दर्द है उसकी दवा अलग है, अगर आपको अस्थमा हो गया है उसकी दवा अलग है, अगर आपको कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपको कमर,
हाथ पैर या बदन के जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको थायराइड है इसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपको साइंटिका है इसकी ट्रीटमेंट अलग है। गर्ज के तमाम बीमारी अलग अलग तो तमाम ट्रीटमेंट अलग अलग। बिल्कुल इसी तरह मेरे दोस्तों पूरा कुरान है हमारे पास और इसमें मुख्तलिफ आयतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो हमें यह समझना है कि कौन सी आयत किस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट है, कौन सी सूरह किस परेशानी का हल है। अगर हमने ये समझ लिया तो हम बहुत सी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात यहां बीच में आपको एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं कि अगर अमलियात के ताल्लुक से मेरे YouTube पर अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझना है तो आप बिल्कुल मैसेज ना करें, डायरेक्ट मेरे वीडियो के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लगा हुआ है और फोन नंबर भी लगा हुआ है। तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फोन करें तो तभी इंशाल्लाह मैं आपको जवाब मुकम्मल तरीके से दे पाऊंगा। और अमलियात के ताल्लुक से अगर आपको कोई बात पूछना है या कोई परेशानी का हल है तो इंशाअल्लाह मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल के हल में अल्लाह तबारक व तआला मेरी जात से क्या काम लेता है। तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो आज मेरे दोस्तों में कुरान शरीफ की बहुत ही मशहूर और मारूफ सूरह आले इमरान, ये बहुत ही मशहूर है। तीसरे पारे से इब्तिदा है और चौथे पारे में खत्म है। तो इसकी फजीलत बेशुमार है। आप लोग इसकी फजीलत सुनते रहते होंगे। तो खैर मैं इसी सूरह आले इमरान में ही कुछ आयात ऐसी हैं जो मैं आपके गोशे गुजार कर दूं मुख्तसर में। इसी में एक आयत है आयत कुतुब जुनूबी के नाम से। अब इस आयत को आयत कुतुब जुनूबी भी कहते हैं, आयत गौस भी कहते हैं, आयत फतह भी कहते हैं और आयत सकीना भी कहते हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी नाम से ही उस चीज की अहमियत का अंदाजा लगता है। आयत कुतुब जुनूबी क्या मतलब मेरे दोस्तों? देखिए, मैं बहुत ही गहराई में और तफसील में लेके आपको मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, ना कोई भारी भरकम आपको मुझे वजीफे बताना है, ना कोई बहुत भारी आपको मुझे ये नहीं बताना है कि तरके जमाली ने तरके जलाली वाली बातें। इसलिए कि मैं मुखातिब खास से नहीं हूं, आवाम से हूं, ताकि आवाम हमारी बस पढ़कर इनसे फायदा हासिल कर सकें। बस ये आयत कुतुब का मतलब ये हुआ कि ये कुतुब उसे कहते हैं जिसके मातहत पूरा एक निजाम होता है। ये समझिए आप, कुतुब हर दौर में होते हैं और ये कुतुब अल्लाह के वली होते हैं। और ये बात भी हमेशा याद रहे कि ये रिजालुल गैब में से हैं। ठीक है, अब रिजालुल गैब किसे कहते हैं, कुछ बात बताना मेरे लिए जरूरी भी और मेरी मजबूरी भी है कि रिजाल का मतलब होता है मर्द
اور غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا مرد. اب چھپا ہوا مرد سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی سمندر کی گہرائی میں ہے یا پہاڑ کی گفاؤں میں ہے یا انسان کی بستیوں سے الگ ہے. جی نہیں، وہ ہم میں ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے ہیں اور پورا نظام ان کے ماتحت ہیں. اور جو قطب جو ہیں اور وہ جو نظام جو چلا رہے ہیں وہ اسی آیت قطب کے ماتحت ہیں. نظام اس قطب کے ماتحت اور قطب اس آیت قطب کے ماتحت پورے نظام کو چلاتے ہیں. میرے دوست وہ آیت 4 پارے میں آل عمران میں ہے. وہ انشاءاللہ میں آیت بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے. اور آئیے آپ، اور اسے آیت غوث بھی کہتے ہیں. آیت غوث کیوں کہتے ہیں میرے دوستو؟ اس لیے کہ بڑے بڑے غواث، بڑے بڑے غوث اس آیت کے پابند تھے، اس آیت کے عامل تھے. ان کے وظائف میں، ان کے پڑھائی میں یہ آیت قطب جنوبی شامل تھی. آپ نے گوالیر شریف میں غوث محمد گوالیری کا نام تو سنا ہی ہوگا، جن کی کتاب ہے جواہر خمسہ. جو اہل علم ہے وہ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو آپ اسی آیت کے عامل تھے اور آپ نے بے شمار فتوحات، بے شمار جنگیں اسی آیت کی برکت سے آپ نے فتح کیے. یہ غوث محمد گوالیری کی بات کر رہا ہوں. اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی، آپ کے ورد میں بھی یہی آیت مقدسہ تھی. اور شیخ ابن العربی جو ارطغرل کے رہبر اور ارطغرل کے پیر تھے، آپ کو معلوم ہے حکومت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا پوری ہسٹری آپ کچھ جانتے ہی ہوں گے. مٹھی بھر مسلمان تھے اور تاتریوں کی ظلم و ستم اور ان کی دہشت اور ان کی درندگی پورے ملک پر چھائی ہوئی تھی. ان پر غالب آنا ایک ناممکن سا کام تھا. لیکن حضرت ابن العربی، شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعائیں اور اس آیت کی برکت کی فتح تھی جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی. ایک طرف لاکھوں فوج، ہزاروں کی فوج، اور ایک طرف ارطغرل کے مٹھی بھر سپاہی مقابلے کے لیے آ رہے تھے. وہ کس بنیاد پر؟ کون سی طاقت تھی؟ کون سا پاور تھا؟ کون سی روحانیت تھی؟ کون سی مدد تھی؟ وہ حضرت شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعائیں اور وہ یہی آیت کی طاقت تھی جس سے ان کو ہر موقع پر فتح یابی اور کامیابی ملتی تھی. اور میرے دوستو شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ میں بات آئیے تو میں آپ کے گوشے گزار کر ہی دوں. حضرت شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب جو تھے ان کو اولاد نہیں تھی، تو وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور عرض کی کہ سرکار اب میرے لیے اولاد کی دعا کریں. تو حضور غوث پاک نے کہا آپ کو اولاد نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ سرکار آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ مجھے ایک اولاد مل جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ ابن العربی کے والد صاحب کو کہا کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کی پشت اور میری پشت دونوں کو ملا دیجیے. اور حضور غوث پاک کی پشت اور ابن العربی کے والد صاحب کی پشت دونوں کو ملا دی اس طرح. اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے کہا
کہ میں نے اپنے پشت سے میرا بیٹا آپ کو عنایت کیا، اس کا نام محمد رکھنا. اسی لیے ابن العربی کا نام محمد اور لقب محی الدین، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی آپ کا نام رہا. تو یہ وہ شخصیت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آیت کی طاقت تھی جہاں انہیں ہر فتح اور کامیابی ملتی تھی. ایک اور آئیے میرے دوستو، یہ آیت قطب جنوبی کے تعلق سے آپ کو بات کر رہا ہوں جو تیسرے پارے میں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی مکمل پڑھ کے سنا دوں گا، اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو پڑھ کے میں سنا دوں گا انشاءاللہ. اس آیت کے اندر ٹوٹل 10 کاف ہے. جو چہل کاف ہے نا، جیسے چہل کاف کے جو عمل یاد کرتے ہیں تو اس میں چہل کاف ہے، اس میں پورے 10 کاف ہے. اور دوسری اس میں خوبی بتاؤں میرے دوستوں، پورا قرآن حروف تہجی سے ہے. 28 حروف سے پورا قرآن ہے. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک 28 حروف سے پورا قرآن ہے، اور کوئی نہیں ہے. اب آئیے میرے دوستو، پورا قرآن حروف تہجی سے، پورا قرآن 28 حروف سے، اور یہ آیت قطب جنوبی تھوڑی لمبی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر پورے حروف تہجی موجود ہے. 28 کے 28 حروف اس میں موجود ہے. دنیا الف کا وظیفہ کر رہی ہے، با کا کر رہی ہے، تا سا جا ہا، 28 حروف کے 28 وظیفے، 28 عمل، لیکن وہ 28 عمل کا مجموعہ آیت قطب جنوبی ہے. تو جو شخص آیت قطب جنوبی کا عامل ہو، یا جو شخص آیت قطب کی پڑھائی پڑھتا ہو، وہ 28 حروف کے فیض سے مستفیض ہو سکتا ہے، 28 حروف کے فوائد سے مستفیض ہو سکتا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا پورے 28 حرف اس آیت میں موجود ہے. اب آئیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک تو ہے آیت جنوبی اور ایک ہے آیت شمالی، آیت قطب شمالی جو 26ویں پارے میں ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. اب میں آپ کو اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد پھر اس کے فوائد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال الى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. میرے دوستو، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو کافی وقت بھی درکار ہے اور ویڈیو بھی لمبا ہو جائے گا. تو یہ ہے آیت. اب میں انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ اس آیت کا فوائد اور عمل آپ کے گوشے گزار کر دوں. یاد رہے کہ میں کوئی بہت سخت عمل بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ہمیشہ سے
मुखातिब अहले आवाम से हूं और मैं अहले आवाम को ही जो कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि अहले इल्म है, जो अहले इल्म है उनके लिए तो मैं तिफले मकतब हूं। मैं उनसे कुछ सीखने की या समझने की हमेशा मेरी कोशिश ही रहती है। तो जो अहले इल्म है, खैर मैं उनके सामने तिफले मकतब हूं। तो अब इसको करना क्या है कि जो शख्स की कोई हाजात है, कुछ काम है और रुका पड़ा है, तो फजर की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद 40 मरतबा आप आयते कुतुबे जुनूबी पढ़ें 40 मरतबा, आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम। इंशाअल्लाह 40 दिन में आपकी जो हाजत होगी, इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से फतेह याबी और कामयाबी मिलेगी। किसी काम को पूरा करने के लिए, या अफसर के पास जाने के लिए, या सेठ के पास जाने के लिए कि भाई मैं किसी ऑफिसर के पास जाना है, या किसी सरदार के पास जाना है, या किसी सेठ के पास जाना है, या ऑफिस में किसी साहिब के पास जाना है और कुछ काम निकलवाना है, तो आप क्या करें, पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़ें आप, ठीक है। और नमाज के बाद, नमाज में सना के बाद सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद आप पहली रकत में आयते कुतुब शुमाली पढ़ें, जो 26वें पारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह अशिद्दा अलल कुफ्फार वाली वो आयत शुमाली, वो पढ़ें पहली रकत में। और दूसरी रकत में अलहम्दो के बाद ये आयत शुमाली कुतुब पढ़ें आप। उसके बाद फिर आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जुनूबी दोनों को एक एक मरतबा पढ़े, आगे पीछे 7 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। दोनों को एक एक मरतबा पढ़कर अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर दम करें और चेहरे पर हाथ फेर लें, पूरे बदन पर हाथ फेर लें। उसके बाद आप किसी भी साहिब के पास जाएं, ऑफिसर के पास जाएं या सेठ के पास जाएं, इंशाअल्लाह आपके काम में फतेह याबी होगी। दूसरी बात कि अगर कोई 2 रकत नफिल में आयत कुतुब शुमाली या आयत कुतुब जुनूबी नहीं पढ़ सकता, तो उसके बदले में वो पहली रकत में सूरह काफिरून पढ़ लें और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ लें, ठीक है। अब आइए नंबर 3, आसिफ ज़दा हो, किसी को जादू के असरात हो गए हों, या किसी के जिस्म में खबीस अरवाह का दखल हो या जिन्नात का दखल हो और वो पागलाना हरकतें करता हो, बेतुकी हरकतें करता हो, बेतुके काम करता हो, तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आगे पीछे 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 1 मरतबा इसी सूरह, इसी आले इमरान की इब्तिदाई वाली आयत, कौन सी, जो बहुत मशहूर और मारूफ है, आयतल कुर्सी। 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा आयत कुतुब जुनूबी और 1 मरतबा आयत कुतुब शुमाली। ये तीनों को 3-3 मरतबा पढ़कर कान में आप दम कर दें, सीधे कान में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म की हरकत होगी उसी वक्त उसका खात्मा है। नंबर 4, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर ने अगर डस लिया है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, बस पानी पर आप दम करें। आप 1 मरतबा आगे पीछे 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आप आयत कुतुब जुनूबी पढ़कर जहां बिच्छू ने या सांप ने या किसी चीज ने भी डसा है उस पर आप दम कर दें और उसके बाद आप ट्रीटमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत की बरकत से
जो जहर नुकसान पहुंचाता है इंसान को, उस नुकसान से आप बच जाएंगे। तो आप पहले ये रूहानी काम कर लें, ये रूहानी आयत से का फैज ले लें, उसके बाद आप ट्रीटमेंट जरूर करें। नंबर 5, जंग या लड़ाई के वक्त मान लो आप अगर कहीं जंग का मामला आ गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे बुजुर्गों ने इस आयत को जंग के वक्त इससे मदद ली है, जंग के वक्त इस आयत से मदद ली है, और जंगे बद्र में इसी आयत को पढ़ा गया था, जंगे उहद में इसी आयत को पढ़ा गया था मेरे दोस्तों। तो हमारे बुजुर्गों ने इस आयत को पढ़ा है जंग के वक्त। तो अगर कोई मामलात ऐसे हों कि अगर कोई दहशतगर्द आपसे लड़ने आ रहा है, आपको परेशान करने आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 3 मरतबा आगे पीछे दुरूद शरीफ और 16 मरतबा यही आयतें कुतुब जुनूबी को आप पढ़िए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर जंग हक है, आप हक पर है, तो फतेह याबी आपकी है। नंबर 7, कोई दुश्मन डराए, अगर आपको कोई दुश्मन डराता हो या कोई बदमाश डराता हो या आप पर गालिब आता हो, या आप जहां रहते हो आपके मोहल्ले में या आपकी सोसाइटी में, और कोई बदमाश आपको डराता हो या परेशान करता हो, तो आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद शरीफ और 21 मरतबा बस आप यही आयते कुतुब जुनूबी को पढ़िए। इंशाअल्लाह आपकी हैबत उस बदमाश पर आ जाएगी, वो आपसे डरना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो ये बात इस आयत के अंदर है। इसीलिए हमारे मुजाहिदीन जब जिहाद को जाते, जब जंग को जाते, तो ये आयत पढ़ते तो मुखालिफिन पर, दुश्मनों पर मुसलमानों का खौफ तारी हो जाता। नंबर 8, जब आप किसी महफिल में जाओ, तो अगर ये महफिल में पढ़कर आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह उस महफिल में आपको एक मुमताज जगह मिलेगी, उस महफिल में आपको इज्जत से नवाजा जाएगा, उस महफिल में आपको एक मुकाम दिया जाएगा। नंबर 9, अगर आप जिस्मानी एतबार से कमजोर हैं, अगर आप में कुव्वत शहवानियत कम है, अगर आप में मर्दानियत कम है, तो आप इसी आयत को पढ़कर आगे पीछे 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम और इसी आयत कुतुब जुनूबी को पढ़कर शहद पर या लौंग पर दम करें और रोजाना खाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मर्दानगी में जरूर कुव्वत होगी। नंबर 10, जो कोई सुबह की नमाज के बाद इसी आयत को, आयत कुतुब जुनूबी और आयत कुतुब शुमाली को पढ़ेगा, तो उसकी रोजी में बरकत के लिए बहुत ही खैर और बरकत है। जो हमेशा रोजी में परेशान हाल रहते हैं या हमेशा रोजी में प्रॉब्लम रहता है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। सुबह की नमाज के बाद आप इसी आयत कुतुब जुनूबी और आयत कुतुब शुमाली को आप पढ़िए, फिर देखिए रोजी में कैसी कुशादगी होती है। इसी तरह नंबर 11, अगर आपकी कोई सवारी है या आपके पास कोई भी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या गाड़ी है जो हमेशा बार बार बिगड़ जा रही है या बार बार खर्च करती है या बार बार उसमें नुकसानात होते हैं, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस यही आयत कुतुब जुनूबी बैठने से पहले 3 मरतबा पढ़कर बैठें। इंशाअल्लाह आप तमाम नुकसान से भी महफूज रहेंगे और तमाम बलियात से भी महफूज रहेंगे। इसीलिए तो मेरे दोस्तों, सवारी में बैठने की दुआ, सवारी से उतरने की दुआ क्यों बताइए? ताकि हम हर तरह के नुकसान से महफूज रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये है आयत कुतुब जुनूबी। अब इसी आले इमरान में एक आयत है, ये आयत है इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। मैं आपको पूरी आयत पढ़ के सुना दूं और फिर मैं बाद में इसकी एक रिवायत पेश कर दूं, ताकि आप भी पता चले कि ये सूरे आले इमरान की कितनी फजीलत है और कितनी अहमियत है। और इसी के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं
جو पूरे कुरान को समेटे हुए हैं, जो पूरे कुरान की शिफा को अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो पूरे कुरान की रहमतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आइए मैं पढ़ के आपको सुना दूं। मैं आपको इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ میرے دوستو، یہ وہ دعا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے مکان سے باہر آئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اس دعا کو پڑھا، اور آپ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے بعد باہر آسمان کی طرف جاتے دیکھتے اور اس دعا کو پڑھتے۔ اگر آپ باہر نکل کر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے مکان کی کھڑکی سے منڈی نکال کر آسمان کی طرف دیکھ کر اس دعا کو پڑھیے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورد میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، دیکھا آپ نے سورہ آل عمران کی خصوصیت اور سورہ آل عمران کی فضیلت، تو پھر ہم ان برکتوں سے کیوں محروم رہیں؟ تو ابھی تک میں نے جو آپ کو بتایا وہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں۔ اسی طرح ایک بات اور یاد رہیں، سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیت کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو 26ویں پارے میں سورہ فتح میں آیت قطب شمالی پڑھ کے سنا دوں میرے دوستو۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع خرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم مغفرة وأجرا عظيما۔ میرے دوستو، یہ آیت قطب شمالی، میرے دوستو، آیت قطب شمالی کا مطلب یہ کہ قطب کی جانب، شمال کی جانب جو قطب ہیں جن کے ماتحت پوری شمال کا نظام ہے، وہ اسی آیت کے ماتحت ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے بڑے بڑے غواث، غوث، قطب، ابدال نے ان آیتوں کو پڑھ کر فیض لیا ہے۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیو، ہم ان کی طرح چلہ تو نہیں کر سکتے، ان کی طرح پرہیزگاری تو نہیں کر سکتے، ان کی طرح وہ نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ نہ کچھ اگر ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان آیتوں کا فیض ملے گا اور بہت سی مشکلات کا حل ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ ویڈیو کے ساتھ میرا نمبر لگا ہوا ہے، آپ کو عملیات کے تعلق سے کوئی بھی معاملات پوچھنا ہو تو آپ براہ کرم مجھ سے ڈائریکٹ فون کریں یا واٹس ایپ پر میسج دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔